pabla rab singe ton wakatan kanga ne oto wende yad mora kibay wakato ti na wersan le wilgi yamba il singda la me on wilgi din ti nimbuida sin yi sule ka ter sa point nan chen wilgi sun pano ngani tenga zaba la kelen ko seti tenga tor saba alors ma kisian kabore lo la basa anama chena point wilga miti sang zindi tu non ngop sambonda ti eta civil lwa ya boto ne to woro mera alman pierre be wende abam mabol kiba kitba zaman dara novembre ku rampisi la we anama na tera sansama gela bide kelen pam ven mati tontom dan tara serge kabori bam zinda bolwa dik ven man tasa amivalia ta wersidi ade ya wato nkete worok meri wazini ngab samande rogum seba tib sama chez ramba abwa vita ablebe sama nasara nusum te palab sambonti ordinateur dama lablebe nyote da taba ya wato ne le nebni sasi na muni gup supano anga sible rara sin lora samya rokangab sindamande rogum seba sin lebar zalim dunda runnawa adabuni game tib managala sin pakause ne ligid son sin yid million piga kelga arma roland pierre be wende tia bam la wado commune de Tor Saba ya sira ya mim ti sibla han loga wado kane ne busko yi na kine na ngul gop suka nomna ne terroriste la ma ntar tondo ni wesa ntar Burkina Faso wen toto la wanti yi bumfa ton yen na metia wado kane meriwa ne état civil la ro ni na man rom seba la man maria na seba la man seb ni safa nimbuida handaten malagob yelle ya ro Congo la kende ba wakien waroga wakat kanga awini metine busrol sinken sebto tera song we ngwa lapton bangi wenma nasara nusum te palab simbonde ti caméra de surveillance ramba yinga ya woto ni la wodo commune de Tor so patient donc la serdame ti ton ya meri wa to damba biton velatne ba bangi tumina hantuma to bangi ti tumina tuma pasomai nyameng mimi ti meri wa zaka aya nimbui de fan zaka ti foya crinero foya protestant ti foya merkawo ti foya merkawo ti foya moro ti foya mankuro ti foya arzek sobo ti foya talaro netkabe ntwen wa meri wa ti fo ya auto bi foya ya auto no fa twenki foya para ti foya ro to ya zera ti foya sablara bahya nasara bafia sana wa meri wa de ne tengna gan banda masi dik ve mi sisi an lobe nebni sisi nan ken ba arma pierre be wende konta venam de les ekit kwera unul bala ti ne am be tenga pon gom no me akasidi ti ken ba wa bon ha ton solo nan kene ti ton zarse akasidi sari wa pour bien la main ti fo han datin yi ken wo ka bi Burkina Faso kane fo togome wa wulgi kadangwa ramatabo ti kina na kataye kadanga bungi to beti wulgi ramatabo nyami ti kena ne busko hana yi na kene kadi ton gese ti police rama gendarme dama nem zafan get tengna gan bano aramba modon organise menga yiti haya runna kena na kinka kadi ton yi ngirga ti bara sam tap tiri etsanantin yamba woro commune de Taw damba wini gambati abna kelin kenga tawle ne tuma buto tol sinken de seba wenge elenwa rom seba limpa pa seba taba pen kelin pa marunda woro meri wopora idi ta sanga pour masa William de Burkina Faso asangening ning runa wa atpane songa yi ya kusen lore adwe Burkina Faso on ko tengnangan bandamba kateka ya mi kanimbu de kateka asunya ya lende yin kiti tontom nantara asanata siri bamze comme non l'interessé Burkina Faso sous le cater sa tor damba le pasni parti politique damba perba nan kilabam santar sa bumninga ni tenga zaba bide kilaba Suikri la sunsamse kellen zinda nimbuida suka inata mweba lor porin enkiti gwa musor larme yiki hal ne ba ntenga tor sab sans erskwe sa lor porin ne ba tab san bon sur wakatan kanga
ti tenga to d'Amérique na ken songo ntongon zabni ni wem sa sen weton tenga ti sandami bon hadan ti France soda sa lo mbas Burkina Faso tengonga perbum kota ti tenga tor saba arok ma Christian Kabore sigla bahna bazora sani parti politique ni ngop sembon kwe ti prit la na yawa sembe nam ki se basuka somba me tarok ma Christian Kabore sigsi la bahna mazora tenga na malanyinga ne menginga a Amadou Kabre sinya prit la na yawa tor sabuligame. Face à une situation, on est yel san wa be nengni ton tir patara yel tim pa kongre ale panyan bumye to eme ti ya yela tabun be kenga enkitin tir patun tum da somayi wakatin kanga somba me tir bahti sa heni tondo ton tarsida me ti tenga tor sab somba me sigi la bahnama obsa man woto ya menginga le pahni tenga yinga admin si damba sertaba sun lo novembre kula hampila yo poa amni fulu ezugu la saint sida am sinye te totoa apana abning simbe nyisi la ya lada wat sindar me sobayi afara wotone nende yinga am tarsida me ta somban sigami tinimbu de table berendere woto ya menga somle yinga amma adam tini bataba sanwarere idan to zabani ni wems pour combattre les terroristes. Samporen ge la gofnema tuma to bon kwe ti sizaga tor saba na ba sigba hani bamba arapane yel team enfin zulwe ninga Burkina Faso sambe zunuruna wai a Isa Kawedrao sinya sizaga tor sabuligame. Nous comprenons un peu ceux-là qui demandent la ton wumda nimbui de sun sam savonri labson kota ti tenga tor sab sigla bahnama ir wumdo bla nere la mamagda me ti wakatin kanga na ba sigba apanan talinyoron kotoni seni mam tarsida meti na ba ada chenga nura u bilfu suntu ni tengna gan bandam bazinwa amala lebe malsa soda sa to dam ningi seni mam tarsida me tizule ning sinda wani zunguluga obtonga me andoka obtum dab suntu moto ama magda me tanan kelen kenga soda sa nura u topton zabni ni wemsa encore le ton tenga wala sans serda sécurité et qu'ils y parviendront. Anicole Tiaoun sembe MPP au bureau moi engeti yela butotora bam wuligami ti sensida bam data meti nimbuida fa nyoko menga tibala ba yarada nama na kendambe somuntu hani bamba somba meti Burkina Faso nimbuida obra turgu be zabkanga porie Anicole Tiaoun wuligami. Il va falloir que nous puissions respecter effectivement les règles de la démocratie. Dans la meti tonton wore ba yarada nama na kendara pasiagati wakatin kanga ni batab ken suka on wena mandiki somba me top kontinga tor saba arok markisia kabore were top toron basob nama pasiagada tini batab betenga ndaton wena mandiki siagada me tir basa arok markisia kabore to basob nama yum tuse ile pisile nuwa sunwata la sani politique gwama inna leben wa gwama yum tuse ile pisile nuwa logor pore ton bewa arpa ton ni tabie dala me tir bang tir beba ya ni wem sa son we ton tenga ton fa son banga me ti ton ya Burkin bini taba idia ner no biapa ton MPP wa ton yete sidnugu nimbuida si ya zining fa politique ramba pourrin nam ki se basuka sa pourrin ite sidnugu nimbuida on cote ti malgar bout fa sambe ber songro ti ton za tenga neri Trouver des solutions idoines pour nous en sortir. Sanamba si sibira novembre kura ampisila yo po wasun lora sula ramba yi kateka anan ken so ezutu tenga pora anan wilgub supanoanga on kose de tenga tor subsigi tienre yaiti bangti nam ki sirba mira nzeka kwese wilgub tup kon tenga tor sub kugu to malra yelni subson somba malre sampare bam nan kosa metub sigi la tenga tor sub mira nzeka kwese wilgub ti bam wani malsra buto tori sodara pourrin la bleben pasa me ti soda sa to dam nan zer sob norma sa en keng zabras mbezininga anter zabni ni wemsa toron fa tontenga la sinyida tum nan tuma tumde na ila tini sali yam daba menem fas Burkina Faso Relo repore idwili di la massa ti sulni ngosambo ndanti idfa Burkina Faso ado mana seka zamandara novembre kuran pisi la wehni kibakitba na mana gela ni kena senkene toto Burkina Faso visa na safa pourwa ken ning sonwa ambasa sampora la zoimba taba id pam davien mani tontum nantara Fatima Tanikema la Béranger Zambilongo
Yenep ko botala pila yibu on pam sam porle woro kan le bobo de la so ya ne pila yemre yele bu toto le larmaton same to yida sani woro meli wam zekan tournari ne MPP aux niga sembe woro kan la ya boton le la mumani yursen sakde muma souvent le Burkina Faso larma kum c'est novembre ki wura sam pisila waya ki ba kit batawle la sane msoman kum sera boton le lik de tal rantan soda sa 120 minsi to yi sababu tinimbi dana yikan wili de sun panongam ene tom kanse Mamadou Drabo ya sous la potier bin kasma police wan loba ne gazi police wan loba ne gaza ne ba sinra pour on tiren same ni mbuide le bon nan loba kuga jeune na loba kuga ala tabisa kira sori que mais comme gaza nda lokti ne fa wudu nda boda menga wan le ba wan zo mbasa biga ti na yi sababu ti meri wa structure yemre meri wa ruwa yemre la kamba samia ile umamme et tine ben ken MPP siège on nda ken man sanga ti panneau de stop kéré ni goudron yon mais nzindi voilà Lilip symbol nimbui de fangili kepela la mental sous le bouto to bi novembre ki ura sampisi la yo poeta bi kenen wilgip supanonga sous le wilgame tiba mo antormi kameti nepsandba ndaranda wenen pire to banan kelen lue pour den top ton kene ni kan ramba paton jinbe ableben le patenga tengre ntumne ba tabna yilen ton kim kenda ti yela fangili kepesame la base zanga wen lui sa to te kenda ton ti lokbani san ene Mamadou Drabo sun wiligi la tunu wan yiwa ne ban payi le bon bonne ban sur tengre ndatun tum dingado ndatun wani zundu masiba ton yetine bini hinda bebni ton mi mense ton yetu mi mensa bondo ne barika image ramba e bondo marsha wakato ton nda kenda ne benda bebe wen no to ha yente micro bobu ya hantara bonno la marsha rara ne pa yenna bewa o baye ka liki bewa donc ton sous sam sa yam hayitina na ta ba man bumbu mbol ni mbuide to bi nimbuide ha wa yamba sirdan liptora bum hana man bering man yam yolon te nimbuide bala yam mbol nimbuide la yam ha mbol nimbuide ndat ndig nimbuide man wa kibi peson pam yam ndata ton ko tin sakile kan bokon ila ton zinda zabla on a bondo kena point halati tara teke donc yella man be ton patun yele ti yella ton do ndala ne bata am paro ko ton me la bandara ta man yelle ni won nam songo la me yella papa mi wa ne bandara te la ton ketembi genzo zuni président voilà ta hanka tebe bahna bam wilige meti bam son ton singa boton da nengi buto to ron wilige de supanon bam nan ke le sepra suka un pidis bam pulonga la bati bu ko ba watu ratan nambo la bamba an kawr budo la sokop sokri bam sokolam tibi an nan to leke la badende abse kanin ki ba ki de bason wa nan to konsa mi comme maintenant bola Mamadou Drabo signa sous le putain bin kasma un ton kin sur pour na lor poren wilgidi la masati min sininga sengeta zuta kunga yele ada bamba na mengni almai tenga nore heda yemri nandi kuni ko Burkina Faso tenga to damba la kun kanga ya sana songa kambi komnisiba santarob zulese ambe gampela la somgandi teda sanka ngile fa gilikapi ayida ton sefawa million kobsi la pina lani tontum nantara amamidriana kamabu ya bam zé comme non rente manif kaseto ko le événement ko ami valia tout tardi Septembre ki wele sin pisna wa sin lora 2021 wa yumna ya kwam tu se yibu le ko biso le pisu la tabo lebsin gilgin de so ezutu wo kan la bobo di la sosol mowa la zini sibab sin de kwama tara zules bu toto sin kende ni gara wenge la te da taba sina yilen tonre ti zulo kanga kolor wero Hélène Marie Laurence Libudo tum nora pa manya kan ni Burkina Faso gosnera elle passe coopération allemande sin tu nipsume rot bu toto le sna songe kom kaisa zise yibnisba absen dera do kwama latin yeti somgande la gampela edikela Hélène Marie Laurence Libudo min sininga singeta zetab kunga yelle Runda tondo zorama République fédérale d'Allemagne bam di kano kendre ya yuma yo runda to bam nyaga tondo ti tonna kol kamba zinge tununa to me zinsi ti tonna pa man ko kamba to biam mimti ya zinsi nan ton to bieti dorto adama ya ngazinga ribzinga ko solokso zinga nan pam ti kamba yolomde nan pam ti kamba yi nere sayeni somgan santra mebni se semana benwa itwen ya gwemzinga ribzinga tumzinga
leben passé ko sol se yibu sen leben pass ni me kan sa wa ab leben paka zingab sambonde ti atelier de formation wa ningte do na son kwa masbe centre pour wa la sa ni gampiel centre ni tara gwem zinga leben pass tum zi sinan son kwa ma sa ni min sininga sinjeta zitab kunga yelle amwini gameti me kan sa fa gilla ayabum sin taton sefa wa million ko bisi le business la ni tu ton le passé le bon c'est ton zorama yam nem type sans pas yolom na zingi ngande ndi ya siti ton le kobla zamso nugu tumde te le son tondo te gese naim zamso mécanique auto mécanique moteur dama nan zamso de bon ti saja ne ba un wodo fauteuil rama nan les zamsto sieba nan les zamsto coiffure tia kama rapa coiffure yoko lo kolo sembe Burkina Faso kan wa kitameti ne busro zemba sebzarse on wa begalo ntem sa pousse renda fangil kitameti kwa masembe so ezuta son la passé senturi ni yelkanga min sinninga sinjeta zetab kunga yelle wini ga memba tebna ni diga panga ntoro melo tatabam passé ndes kwa masembe so ezuta idgang da tadar masa nan pagad mora kiba ya hulgi yamba ti Ethiopie tenga gofne manore da gofne ma torsaba Abiy Ahmed bam hulga sibira sun luwa novembre kyura hampisi ela yo pwa ti bam tenga sudasa obnam menam sa tigre bibe sab sambonda ti rebel damba obo hulga mi ti bam menga obnan ken soptoro tum kanga point na ila son sudasa tu ton tumda ob sans ersko sa wutono kitame ti tenga yi ba ala nimbuit kateka zeras kuisi idkela rabiranje zamlongo top pont de venam yelkanga zum passi a ayil Geb Selazi wudga wulgul sida atenga tap kauringa latsami tibibe sa sampenera de sane Ethiopie ben la ya sababan kite ta ayil Geb Selazi wulgiti yana andi kabugura da anton kon zaban kwentenga ne da meke len wulida bang minima buto to ra santare sankine wala Ethiopie suda sa suka I'm a major by the way mi absambonda so bati mazori sodaron lili pason me lingne yamba tiyama tum so bugura ore balam jenta yemmermenga ya boton la Haile Gebel Selassie son wili vena ataki bane son be nyi wisre pour un halin lui taure champion olympique Éthiopie ben Éthiopie ne ba wuswa no rafa gili kapeki kamento na sodasa wala premier ministre sandaranda ko se tabi ke sortaba top ton kon zabne wenga ya boton la Abiy Ahmed son wili gizab la ran lili ni mwidi men son soko de men ngette 5 de ne wala temsa taba ba meseman toto en ton ko ndop temse ton se Ethiopie kwamba ton tara ton kontali ni andunio fa gilikapi etara ton kontali na melakten ramba santayum kwabara boto almay santayum kwabara faransi le metayum kwabara ne teme bu totole sankara ngubri santayum kwabara la masa Ethiopie santal zulesa boyin tina yikbalan wiligi tiam datam tiam ne balor la bas Ethiopie yam pa bum sincère leave them. I feel so. Et sant terenta Geb Selassie abnya kayenda tin twen wudugul sida sankinde ni wala zoy ni sa fangili ke pep sin yibe mande nyi wisara zingi la ni ya hantu on wudugu meta tuhul ko ba nu lo pore la buli vena attaquer la bedren tuyida Adem Sambisi kele ani Ethiopie bibira ko isa wutu lar pardon mora kibe kwilimse tumtumba fangili kapi larmda mamuto nantina liban point seka be wakat kangabala le pam kibari